Next, kita nak buat pengiraan. Okay, so solving problem involving weak acid and weak base equilibrium. So before this, saya dah pernah mention, calculation untuk weak acid dan strong acid berbeza. Calculation strong base dengan weak base berbeza. That means calculation strong dengan weak lain. Dia ada calculation lain sebab definition dia tak sama. Kalau strong, dia simple sikit sebab dia 100% dissociate. Kalau weak, dia complicated sikit sebab dia partially dissociate. So kita tak tahu berapa exactly amount yang dissociate kan. Okay. So, two general type of problem. Okay, dua jenis soalan. Actually, banyak lagi pun boleh juga. Depend pada kreativiti soalan lah. Okay, so usually soalan tu akan bagi kamu equilibrium concentration and then cari Ka and Kb. So, kiranya dia bagi concentration semua ni at equilibrium. Lepas tu carilah Ka and Kb. This one the simplest one lah. Okay. And the second one, dia bagi kamu Ka or Kb and some concentration information and dia suruh kamu cari equilibrium concentration. Macam before this lah. Okay, so dia bagi Ka, Kb atau concentration lain. Lepas tu dia suruh cari concentration at equilibrium. So, the solution adalah kena guna ice table. Okay. So, kita nak guna ice table. Okay, so jom kita tengok calculation involving weak acid and weak base equilibrium. Okay, so let us look at example 1 dulu. Okay, so dia kata calculate the pH for 0.2 molar solution of HCN given the Ka value is 4.9 exponent negative 10. Okay, so dia suruh kita cari pH. So maybe some of you cakap, oh senang je. pH equals to negative log concentration H+. Okay, and then concentration H+ nak ambil mana? Okay, kalau kamu kata kamu nak ambil 0.2 molar ni masuk dalam ni, salah. Okay, sebab apa? Sebab HCN sekarang adalah weak acid. Dari mana kita tahu? Sebab dia bagi kita nilai Ka. Lagipun tadi pun kita ada example kan. Example HCN adalah weak acid. Okay, so kenapa kalau weak acid, why we cannot substitute 0.2 molar masuk dalam ni je? Okay, sebabnya weak acid is partially ionized to form H+. Okay, so kiranya partially ionized, so kiranya tak semua 0.2 molar HCN ni bertukar jadi H+ dan Cn-. Okay, ada yang mungkin tak, yang memang ada yang tidak bertukar lah. So, out of 0.2 molar ni, kita nak check berapa yang dissociate sebenarnya jadi H+ tu, berapa banyak. Okay, so that's why kita tak boleh simply substitute masuk dalam ni. Okay, untuk weak acid, we need to write ice table. Okay, so that we can determine berapa banyak H+ yang terhasil sebenarnya, ataupun H3O+ lah. Okay, so kita padam dulu this one. Right. So, kita kena buat equation sendiri. So, dekat sini yang saya cakap, kamu kena belajar buat equation sendiri. So, equation dia simple je. Ini HCN. Okay, aqueous lah. Usually, benda-benda dalam lab tu kebanyakan aqueous. Aqueous mean dia di-prepare dan water tu sebagai solvent lah. Okay, so HCN aqueous and then plus with, saya cakap kalau boleh letak water. Okay, so H2O liquid and then reversible arrow to show weak acid. Lepas tu what happen here adalah kita belajar hari tu acid buat apa? Acid D kan? D maksudnya donate H+. Okay, so HCN donate H+ jadi Cn minus sahajalah aqueous. And then this H2O will accept H+ tadi. So, will become H3O+ aqueous. Okay. So, that is our equation lah. Okay. And then dash terus dekat sini. Sebab H2O is liquid. So, kita tak akan ambil dia punya data lah. Okay. And then initial concentration for HCN. Okay. Initial concentration HCN dia dah bagi dah dekat soalan. Okay, dan nilai dia adalah 0.20 molar. Okay, and for Cn minus and H3O plus is 0 sebab apa? Dia produk, dia belum dihasilkan. Okay, and then how about change? Okay, untuk change, lupa pula. Equation kita tadi kena double check to make sure dia, apa orang panggil tu? Balance. Okay, so H 1, 2, 3. Okay, Cn, right. So balance, somehow balance for this one. Okay, so kalau dah balance, so maksudnya sini minus X sahajalah. Okay, sama juga minus sebab this is reactant and X sebab kita tak tahu berapa yang dissociate. Okay, and
this one minus X je, dia tak, sebab depan ni stoichiometry dia 1. Okay, and over here plus X. This one is also plus X. Okay, so equilibrium kita adalah 0.20 minus X. So this one X, this one X. Okay, so settle. Tapi kita tak nak lah tak settle masalah kita juga kan, sebab our concentration of H3O plus sekarang in terms of X. So that means kita kena cari X. Okay, so from chapter 6, usually adalah something yang akan bagi kita cari value of X. Okay, in this case adalah inilah. So dia bagi kita Ka. So from the value of Ka, we can determine this value. Okay, so kena tulis equation Ka dulu lah. Ka from the equation adalah concentration Cn minus to the power of 1 times with concentration H3O plus to the power of 1 divide with concentration of HCN also to the power of 1. Okay, and then substitute lah nilai tu masuk. Ka, Ka dia dah bagi, so kita substitute terus. 4.9 exponent negative 10. Okay, concentration Cn minus adalah ikut yang equilibrium lah. Okay, K mesti data equilibrium. So, value of X. H3O plus also value of X. And then HCN adalah 0.20 minus X. Okay, so ini matematik. So, 4.9 exponent negative 10 equal to X squared over 0.20 minus X. Okay. And then kita solve. Okay, tapi nak solve ni dia ada tips ke orang panggil, ada case-case tertentu lah. Okay, so baca bawah sekali, saya ada tulis. Okay, so remember that when Ka is very small here yang dia maksudkan adalah 10 to the power negative 5 and below. So that means 10 to the power of negative 5, 10 to the power of negative 6, negative 7, negative 8 and so on lah. Okay, kalau nilai Ka dia very small, 10 to the power negative 5, negative 6, 7, 8 ni, that it means the amount of acid dissociated tu very small. Maksudnya acid yang dissociate untuk jadi produk H plus tu sangat sikit. So, the value of X kita pun very small. So, bila value of X very small, so maksudnya kalau 0.2 minus X, kita boleh anggap dia sama macam 0.2. Sebab contohlah, X ni nilai yang kecil. So, 0.2 tolak 0.00002 katakan. So, kalau kamu tekan kalkulator, dia tak jauh beza sangat pun. So, kiranya kalau kamu jumpa soalan yang Ka dia kecil, kamu boleh assume nilai X dia very small. So, maksudnya pengiraan kita yang bawah ni, 0.2 minus X ni, kamu boleh assume dia jadi 0.2 je. Sebab dia punya nilai X dia very small. Okay, so dia memudahkan pengiraan kita lah sebenarnya. So, 4.9 exponent negative 10 equal to X squared over 0.20. Okay, dari mana saya dapat? Sebab tadi kita assume, okay, assume value X very small. Okay, so dapat yang tu and then kita cari terus lah X squared pula X. Okay, so saya dapat X saya adalah 9.8995 exponent negative 6. Okay, so itu nilai X yang saya dapat lah. Okay, so settle, dapat dah nilai X, tapi bukan kita nak cari nilai X kan. Soalan suruh cari pH. Okay, kita perlukan nilai X sebab formula pH equal to negative log concentration H plus. Okay, so kita boleh cari pH dah lah sekarang sebab kita dah ada concentration H3O plus atau H plus tadi, which is concentration dia adalah 9.8995 exponent negative 6. Okay, so press your calculator, negative log answer. Okay, and then you should get pH dia equal to 5. Okay, so saya dapat pH 5. So maksudnya acid HCN dekat sini, pH dia adalah
5. Okay. Alright. So, settle. Okay. So, kiranya calculation ni agak simple kalau kamu dah faham dah chapter 6. Okay. Cuma, apa yang perlu kamu tahu adalah benda ni. Ni benda barulah. Kalau kamu check KA yang dia bagi ni macam ni, exponent negative 10, which is memang very, very, very small. So, you can assume that nilai tolak ni 0.2 minus X ni akan jadi 0.2 juga. Okay. Right. And then, kita ada example 2. Okay. Untuk example 2, okay, macam biasalah, kamu boleh pause this video. And kamu boleh cuba buat lah. Okay. And then baru play balik. So, to check your answer. Okay. So, this one kita continue lah buat. Okay. So, ini adalah formic acid. Okay. Formic acid atau metanoic acid lah. Dia bagi kita nilai Ka dia. So, ini confirm adalah weak acid. Okay. So, this is weak acid. And then determine the pH for 0.01 molar of solution of formic acid. Okay, so macam biasa, dia suruh kita cari pH, ini weak acid, kita tak boleh pakai direct masuk concentration ni terus dalam concentration H+, tak boleh. Okay, so kita kena buat satu-satulah, kena buat istable. Okay, so let us start with kita punya equation lah. Okay, so sama juga walaupun this one benda yang jarang kamu jumpa. Tapi kamu dah tahu sepatutnya untuk buat equation tu macam mana. So, sini HCOOH equals, okay, so plus with, saya cakap tambah H2O, liquid, phase wajib ada, and then acid macam biasa. So, this is acid. Acid maksudnya dia akan donate H+. Okay, so bila dia donate H+, HCOO minus equals plus with H3O plus equals. Okay. Alright. So, H3O plus sebab H2O ni ambil H plus yang dekat sini lah. Okay. And then, initial concentration. Okay. Initial concentration dia dah bagi 0.010 molar. Okay. H2O dah siap. And then, this one 0 sebab produk belum dihasilkan. Oh, we need to check equation kita balance ke tak. 1, 3. Okay, 1, 3. And then, carbon 1, carbon 1. H2O ada 3. O ada 3. Ini ada 3. Okay. Balance. So, ini minus X plus X plus X. Okay, so our equilibrium adalah 0.010 minus X. So, ini X, ini X. Okay. So, concentration kita dah ada. Okay, tapi dalam terms of X lah, in terms of X. So, we need to find value of X. And again, we are given the value of Ka. So, we can use Ka to find value of X. So, Ka equal to, ikut equation kita lah, HCOO minus to the power of 1, H3O plus also to the power of 1. Divide with concentration HCOOH power 1. Oh, itu je lah, H2O tak perlu. Sebab dia liquid. Okay, and then kita substitute the value of Ka. Terlupa lagi. Okay, so nilai Ka dia bagi adalah 1.8 exponent negative 4. So, HCOO minus X. H3O plus also X. So, this one adalah 0.01 minus X. Okay, settle. Okay, cuma dekat sini kita kena fikir, oh yang ni nak kena assume macam tadi juga ke? Nak kena 0.01 minus X ni jadi 0.01. Okay, nak tahu for that one kita check value Ka. Sebab tadi kan dia cakap, kalau Ka tu very small, iaitu 10 to the power of negative 5 and below. Okay, so sekarang Ka kita 10 to the power of negative 4. So, Ka ni dikategorikan sebagai nilai yang besar sikit lah, bukan very small lah. Okay, so kita tak boleh buat macam tadi lah. So, kita kena solve this equation yang agak complicated sikit. So, macam kita solve kuadratik lah sebenarnya. Okay, so 0 equal to X squared plus 1.8 exponent negative 4X minus 1.8 exponent negative 6. Okay, so kamu kena guna calculator ataupun tak kisahlah, any method lain pun, as long as kamu boleh dapat the value of X. So, saya dapat 2 nilai X sekarang. Okay, so
So okay, so saya dapat X1 saya adalah 1.2547 eksponen negatif 3 molar. Okay, and then X2 saya adalah negatif 1.4347 eksponen negatif 3 molar. Okay, so ini pun macam chapter 6 juga. So, kamu kena pilih value of X yang sesuai lah. Ada value yang mungkin perlu reject. Sebab apa? Sebab kalau ikut sini, concentration of H3O plus equal to value of X. So, kalau kamu ambil value of X yang negatif ni, that means your concentration of H3O plus will also be negative lah. So, kita tak nak that one. So, kita reject. So, kita tulis sini rejected. Okay, so yang kita akan ambil adalah value X1. Okay, so dah ada dah X1. So, value X1 ni actually equal to concentration of H plus. So, pH equal to negative log concentration H plus atau H3O plus. And then, pH equal to negative log concentration 1.2547 eksponen negatif 3 molar. Okay, and then tekan kalkulator. Okay, so pH kita adalah 2. Saya dapat 2.90. Okay, so kalau kamu dapat 2.89 ke 2.87 ke, almost there lah. So, boleh je. Okay, so this is our final answer for example 2.